अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह का आगाज़ इस खुशखबरी के साथ करते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान में जंगबंदी हो गई है। जी हाँ, फ़िलहाल ये जंगबंदी 2 हफ़्ते के लिए है, लेकिन इसमें दोनों फ़रीक़ैन की मर्ज़ी से इजाफ़ा भी हो सकता है। 2 हफ़्ते इसलिए कि इस दौरान दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए हैं। तो 10 अप्रैल से ये मुज़ाकरात जुमे के रोज़ से इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में शुरू हो जाएंगे। इस खबर को ब्रेक किया डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट के ज़रिए। उन्होंने बताया कि क्योंकि अमेरिका तकरीबन तमाम अहदाफ हासिल कर चुका है और क्योंकि ईरान ने इस बात पर रजामंदी का इजहार भी कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को फौरी तौर पर खोलेगा, इसलिए जंग बंदी की जा रही है। आज सुबह जब सब लोगों का ख्याल था कि ईरान के तबाही की सूरत में आज का दिन नमूदार होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एक पूरी सिविलाइजेशन को वो तबाह कर देंगे 8 बजे सुबह के वक्त पर। लेकिन उससे 45 मिनट पहले ही ये फैसला हुआ कि जंग बंदी कर दी जाएगी। इसके पीछे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें अपनी जगह पर मौजूद थीं। जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने भी दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया, ईरान का भी और अमेरिका का भी। ईरान की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि जंग बंदी कर दी गई है और मुज़ाकरात की मेज़ पर इंशाअल्लाह बैठा जाएगा जुमे के रोज़ से। इसराइल ने भी वजाहत की कि ऐसा ही है और वो इस फ़ैसले में अमेरिका के साथ शामिल हैं। लेकिन एक बात ये हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने जो जंग बंदी की खबर दी थी और शुक्रिया अदा किया था, उसमें उन्होंने लबनान का भी ज़िक्र किया था। लबनान के इस वक्त तक 15 से 20% रकबे पर पहले ही इसराइल काबिज़ हो चुका हुआ है और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस ट्वीट के जवाब में फ़ौरी तौर पर ये वजाहत दी कि लबनान की हद तक सीज़ फायर की बात नहीं हुई, सिर्फ ईरान की हद तक हुई है। अब देखते हैं कि शुरू में कि इसके पस पर्दा, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे 10 नकात पर ये मुज़ाकरात होंगे। लेकिन इसके बारे में पहले ही जो बहुत सारे बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन 10 में से बहुत सारे मुज़ाकरात पर पहले ही दोनों ममालिक के दरमियान में बातें तय हो चुकी हुई हैं। इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दे रहे हैं इसे रॉयटर्स और दूसरे अखबारात पहले ही से। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पस पर्दा क्या वजूहात थीं जिनकी बुनियाद पर ये सीज़ फायर पॉसिबल हो सका। एक वजह तो ये थी कि 7 अप्रैल को यानी कल वोटिंग होनी थी यूएनएससी में बहरीन की तरफ से ड्राफ्ट की गई इस रेजोल्यूशन पे, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को ज़बरदस्ती खोलने की बात की गई थी। लेकिन हुआ ये कि जो 15 में से 11 यूएनएससी के रुकन हैं, उन ममालिक ने तो इस करारदाद की हक़ में मंजूरी दी कि मंजूरी के हक़ में वोट दिया कि फ़ोर्स के ज़रिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को खोला जाए। लेकिन 2 ममालिक ने अब्सटेन किया और रशिया और चाइना दोनों ने ये फ़ैसला किया कि वो वीटो करेंगे। चाइना ने इस बात का इज़हार किया कि जब एक तरफ अमेरिकी सदर बार-बार ये कह रहे हैं कि ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे और एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को वो ख़त्म कर देंगे, इन धमकियों के दरमियान अगर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से फ़ोर्स का इस्तेमाल किया गया तो एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। और वीटो के बाद ज़ाहिर है कि ये करारदाद हटानी पड़ी, इसे बहुत ही नरम अल्फाज में दोबारा से जमा कराना पड़ा। ये एक बड़ी फ़ोर्स थी जिसके ज़रिए ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ताकत के ज़रिए हॉर्मोज़ को खुलवाया नहीं जा सकता। ये हम पहले ही देख रहे हैं कि इस दौरान अमेरिका जो है वो हॉर्मोज़ को खोलने में कामयाब नहीं हो सका किसी भी सूरत में। तो अमलन इस वक्त पूरे कंट्रोल में है ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ खोलने या ना खोलने का फ़ैसला सोलली उन्हीं पे डिपेंड करता है। लेकिन गो कि अभी उन्होंने वज़ाहत की है कि वो इसे खोलेंगे। वो किन शराइत के तहत, उस पे हम आगे बात करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बहुत अहम ये थी कि इस वक्त जो तीनों ममालिक हैं, इसराइल और ईरान और अमेरिका, उन तीनों के हक़ में जाता है कि ये जंग बंद की जाए। वैसे तो पूरी दुनिया ही के हक़ में जाता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ से 20% ऑयल जो है वो पास होता है दुनिया का, यानी 1/5 हिस्सा जो है यहाँ से पास होता है। उसकी वजह से दुनिया भर में ऑयल की, तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ही एक इन्फ्लेशन का सैलाब आया हुआ है। हर चीज़ महंगी हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रेशर तमाम ममालिक पर पड़ रहा था। और ज़ाहिर है कि ये अमेरिका पर भी ये प्रेशर पड़ रहा था तमाम ममालिक की तरफ से। आलमी मईशत जब डूब रही है तो अमेरिका पर प्रेशर पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका पर मज़ीद प्रेशर ये था कि जो उनकी रिज़र्व्स हैं असलहे के, वो भी ज़ाहिर है कि बुरी तरह डिप्लीट हो रहे हैं और उनको दोबारा से भरने की ज़रूरत है। इन हालात में वो कैरी ऑन नहीं कर सकते। जो उनके मिज़ाइल्स हैं, जो उनके टमाहॉक्स हैं, जो उनके लॉन्ग रेंज मिज़ाइल्स हैं, वो सारे के सारे डिप्लीट हो रहे हैं और उन्हें रीफ़िल करने की ज़रूरत है। उनके इंटरसेप्टर्स ख़तरनाक हद तक नीचे गिर चुके हुए हैं।
یہ تمام پریشرز وہ ہیں جو امریکہ پر تھے، اور اس کے علاوہ امریکہ چاہے وہ کہہ رہے ضرور ہیں کہ وہ ہدف تمام مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ہدف اصل میں وہ حاصل نہیں کر پائے، الٹا ہرموز بھی بند کروا کے بیٹھ گئے ہیں۔ دوسری طرف واشنگٹن پوسٹ نے پچھلے ہفتے جو ایک کالم لکھا تھا، اس میں ایڈیٹوریل لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو بھی بہت بری طرح ہٹ ہو رہا ہے، اسرائیل پر 80% جو میزائل ہیں اس وقت ایران کے، وہ اصل میں داخل ہو پا رہے ہیں اور اسرائیل ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر پا رہا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک اسرائیل ایسا نقصان اٹھا رہا ہے جسے لمبے عرصے تک اٹھانا اس کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ ایران کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ایران کی مجبوری ہے، ان کے لیے یہ جنگ جو ہے وہ ان کے وجود کے لیے ضروری ہے، اور انہیں ہر قیمت پر، چاہے جتنی بھی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے، یہ جنگ لڑنی ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے سب سے اہم بات جنگ رکنا نہیں ہے، ان کے لیے سب سے اہم بات یہ گارنٹی ہے کہ اگلے 6 ہفتے، اگلے 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 1 سال میں دوبارہ ایسا ہی نہیں ہونے والا۔ تو لہٰذا ان کے لیے یہ مذاکرات اس حساب سے بھی اہم ہیں کہ ان پوائنٹس پر کیا ہوگا۔ جنگ بندی اپنی جگہ ایک بہت بڑی بات تھی اور مشکل بات تھی، یہ اچیو ہو گئی ہے، اس میں پاکستان کی کوششوں کو بڑا سراہا گیا ہے۔ امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بھی حالیہ ذکر کیا ہے کہ اس میں جو پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے یہ پاسبل ہو پایا ہے۔ پاکستان کے لیے دوبارہ یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ جو 10 نکات اب جن پر بات ہو رہی ہے انہیں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز، آپ دیکھیں اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کو ایران نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز پر سے کنٹرول چھوڑ رہا ہے، بلکہ ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی فوج کی نگرانی میں اسٹریٹ آف ہارمز پہ ٹریفک کو بحال کیا جائے گا، جاری کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کنٹرول پوری طرح برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی ایک بڑی فتح ہے، اور امریکہ نے اسے تسلیم کیا ہے کہ ٹھیک ہے، امریکہ اس بات پہ رضامند ہے کہ ایرانی فوج کی موجودگی میں اسٹریٹ آف ہارمز کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے۔ لانگ ٹرم پیس ود ایران ٹویٹ میں ذکر کیا ہے امریکہ کے صدر نے کہ اچیو کیا جائے گا، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو ایران کو چاہیے۔ ایران چاہتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم پیس ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ ایران نے یہ بھی مذاکرات میں جو اہم نقطہ رکھا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، UNSC کی طرف سے، جو اٹامک ایجنسی ہے عالمی، اس کی طرف سے اور US کی طرف سے تمام سینکشنز جو لگائی گئی ہیں انہیں ہٹایا جائے۔ ایران کی جو ایسٹس ہیں جو فریز کیے گئے ہوئے ہیں دنیا بھر میں، انہیں بھی ایک UNSC کی باقاعدہ قرارداد کے ذریعے کھولا جائے۔ ایران کا جو نقصان ہوا ہے جنگ میں اسے بھرا جائے، اور اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ ایران نے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ایران نے یہ بھی کہی ہے کہ مڈل ایسٹ سے تمام جو US کامبیٹ فورسز ہیں انہیں نکالا جائے۔ تو اب یہ اپنی جگہ اہم تھا کہ سیز فائر ہو جائے، اور اب یہ الگ دیکھنا ضروری ہے کہ اب جب سیز فائر فی الحال 2 ہفتے کے لیے ہو گیا ہے، اور شاید یہ ایکسٹینڈ بھی ہو جائے، کیونکہ جب تک مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ جاتے اور اسلام آباد ایکارڈ سامنے نہیں آ جاتا، تب تک ہو سکتا ہے کہ یہ سیز فائر آگے بھی بڑھایا جائے۔ مگر ایک تو یہ کہ سیز فائر کسی بھی وقت خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سیز فائر ہوتا ہے مگر پھر کسی ایک فریق کی طرف سے اس کی پاسداری نہیں ہوتی، اور پھر دوسرا فریق بھی الزام لگاتا ہے اور ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور ایران تو پہلے ہی ٹیٹ فار ٹیٹ کی پالیسی پہ ہے، تو خدا نخواستہ یہ فریجائل نہ ثابت ہو یہ پیس، لہٰذا اسے بھی دیکھنا ہوگا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ تمام جو تینوں فورسز ہیں، تینوں جو ایکٹرز ہیں اس جنگ میں، ان کے الگ الگ گولز ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر کیا بات طے ہوتی ہے۔ ہم ہوپ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ بیٹر سینس پرویل کرے اور دنیا اس بے وقوفی کی طرف اور اس تباہی کی طرف نہ جائے، اور سب چیزیں اچھی طرح سے ہو پائیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، دیکھتے ہیں کہ آگے یہ صورتحال کیسے ایوالو کرتی ہے۔